Mimi ni Afande Gisle Kanyama Kubutanwa, le porte-parole wa Mouvement de la Révolution Patriotique MRP en cycle. Chama ya MRP inatumikia Muaxe, Bweremana, Gishange, Kalambairo hata na Kalungu. Sisi ni wazalendo wa hii ngambo ya Kale na tunaopere pia Nord Kivu paske njo zone operatoire. Jeshi zetu za uzalendo zinakuwa na hali ya resistance sababu adui iko naendelea kujitahidi kutupiganisha ili aweze kutujengua kwenye udongo wetu wa mababu. Na sisi kabisa kama wazalendo tunaendelea kujitahidi ili tuweze kuwa na resistance face ya ile situation yenye adui ambaye ni M23 iko natutia ndani. Mimi naendelea kuambia population yetu iwe kimya, iwe pose, sababu sisi kama tumekubali kushika silaha ni jili tuweze kudefendre population ya kwetu. Tunawaomba wakuwe na confiance na sie na waendelee kutunga mkono ili tuweze kuendelea mbele, ili adui asiweze kuwa nafasi wala asiweze kunyang'anya hata meta moja kwa nchi yetu. Unasikia kama message iko moja ambayo tuko tunapatia population, na ile message ni message ya resistance. Hata kama wale wahuni wa M23 walifanya hiyo jambo, na sisi hatukuweza kuachia pepo. Tuliweza kabisa kujitahidi kuwezo ambayo tunayo, tukaweza kabisa kubasukuma, sababu hawakuweza kurekipera hata meta moja, lakini tuliwasukuma kabisa sawa vile kawaida, sawa vile tunawezaka tukufanya kwa nguvu zetu za kizalendo, sababu tunasindikizwa sisi si wenyewe, sisi tunasindikizwa na mababu zetu. Mababu zetu wanatujenga kabisa, wanatunga mikono kwa hii jambo ambayo tuko tunaifanya. Tunaendelea kutolea ndugu zetu ambao wako Lubero, Ruchuru, waendelee kuwa na msimamo kamili ili tuweze kuendelea kujengua huyu adui ambaye anavamia nchi yetu, sababu hatuwezi achia udongo wa mababu adui tukasema tunashusha mikono, maana tunaacha udongo wetu kwenye waadui, na ni jambo ambalo hatuwezi weza kulifanya. Tulikamata silaha sababu tuweze kudefendre integrite territoriale ya kwetu, na ndio maana wenzetu ambao wako huko Ruchuru, ambao wako Lubero waendelee kuwa na msimamo kamili kabisa. FRDC wala government ya kwetu tunaendelea kuiomba itunge mkono, sababu ndiyo jeshi ambayo inakuwa na vifaa vile ambavyo vinaweza kutusaidia kupiga adui. Sasa watunge mkono wa kutupatia vifaa wakati yenyewe tuko navyo lazima. Kama wazalendo tunaendelea kubakia kumsimamo wetu, msimamo tunaendelea kuilinda kabisa ili tuweze kujengua adui kwenye udongo wetu ambao mababu walituachia. Chama ambayo ni chama yangu kwa leo ni MRP, ambayo tunaita Mouvement de la Révolution Patriotique, na mimi ni General Gisle Kanyama Kubutanwa ambaye ni porte-parole militaire wa hii chama ambacho tunaita MRP. Bado hatuyapoteza, Mwenyezi Mungu anatujalia tungali tunalindwa na Mwenyezi Mungu. Sasa mnafanyaje kupanda hii milima, kwa sababu hata sisi tulichoka kupanda? Sie tunazoea, nyie mnaishi kukizungu, mlizoea kupata raha, sie tunaishi magumu siku zote. Waona mtoto azaliwe hali ya ukimbizi, agomalie ukimbizi, yeye atakuwa mwenye kuchoka namna gani? Na siku zote zenye anaishi ni za mateso, kukimbia kimbia.
jenerali, lakini una askari wangapi ili wewe upigane na M23 unasaidiwa? Jeshi haina hesabu kwa sababu kila siku wa vijana wanaongezeka. Haina hesabu. Na ukahesabia maanake kila mkongomani ni jeshi. Kwa hiyo wakati mwenye atashikwa na hasira atasimama na kupigania nchi yake. Kwenda mpaka kumupaka ya nchi yetu. Kwa sababu hatuwezi kuacha hata santimetre moja iende kubudongo ya Kongo. Hata na kwenye wako wanajidanganya kutia mipaka, tutaendelea kupagombania mpaka kumwisho. Na wakazidisha zaidi tutajuaka chenye kiko kinawaleta ni kitu gani. Yule mwenye ataendelea kusaidia adui kumsapoti atapata magumu. Hawaogope kufa? Kufa ni kawaida. Basi kuko kifo kuzidia kunyanganywa nchi yako. Mwenye anakunyanganya nchi sana kuua nchi njoo mtu. Ukaishi na hauna nchi utaishi wapi? Afande, ndevu umeziacha kwa sababu kwa nini? Magumu mengi sana. Tunaishi basi ndatosha ndevu namna gani? Ndevu siwezi kutoa kwa sababu nina hasira kubwa sana. Nikatoa ndevu nitakuwa nimekuwa muraha, ijapokuwa maisha yangu ni maisha ya magumu siku zote mavita. Tumezala watoto muvita, watoto banagomala kuvita, bamoya bamekosa masomo, maisha yetu tunaishi kukimbia kila sana dakika. Mimi sitaki kujifurahisha kwa sababu mwenye anapenda kutosha ndevu ni mwenye anajifurahisha, sisi tunaishi magumu. Au nakosa pia nafasi ya kunyola hizi ndevu kwa kuishi katika misitu. Na kunyola haina maana kwa sababu hatuifurahie, tunaishi magumu. Siku yenye tutajisikia na siye kupata raha, tumepata ukombozi wa nchi yetu, njoo tutafurahia na siye kujifurahisha sasa vile wengine wanajifurahisha. Mmoja wenu amesema umepigana muda mrefu. Sasa hamchoke hii risasi wakati unapiga kichwa inauma? Hamchoke na vitu? Unajua mwenye kulia njala ni mwenye anajua kama tapata chakula. Lakini mwenye anajua hatapata chakula haangaikie kusema chakula itapatikana. Tutachoka namna gani? Nani njoo mwenye tutaachia hii kazi? Na siye njoo wenye nayo. Hii nchi ni yetu, tutaiachia nani hii kazi? Inafaa tuendelee na juhudi. Kuliko kuchoka tunaendelea na nguvu na watoto wetu tukiwafundisha kama tumevamiwa ni sharti tupiganie nchi yetu. Hamusikie njaa? Njara hatutasikia kwa sababu population yetu itatusapoti. Mimi siogope risasi. Kufa ni kawaida. Hata ningekuwa nyumbani ningekufa tu. Mimi nikufe na niko apigania nchi yangu. Fika usiku unafanyaje? Tunampiga. Hadi akifika usiku tunapambana tu naye, tunamkimbiza. Kwa jua si hana force ya kupigana na shishi. Huko kuna mvua na baridi, lakini naona hauvai hata koti. Hakuna. Hata na baridi na mvua tushazoea biote.